cellphone. Paayos ng cellphone. Yung pitay. Namatay. Tapos, ano gusto mong panoorin? Manet. Planet. O, sige. Anong pangalan mo ng planet para peramin kita? Ate D. Mercury? Yes. Ano pa? Earth. Venus? Earth. Earth? Mars. Mars? Jupiter. Jupiter? Jupiter. O, Jupiter. Pagkatapos ng Jupiter, ano? Saturn. Saturn? Ano pa? Earth. Uranus? Neptune. Neptune? Ano pa? Pluto. Pluto? Mars. Mars tapos na? Tapos Mars. Pag big boy mo, anong gusto mo? Pag big boy ka na? Astronaut. Astronaut? Yes. Sasakay ka sa rocket? Yes. Tapos? Ship. Sa spaceship? Tapos saan ka pupunta? Earth. Sa Earth. Nasa Earth na tayo. Tapos Jupiter. Jupiter? Yes. Anong gagawin mo dun sa Jupiter? Angin ko. Nam-nam. Ngayon, wala namang namnam dun. Awon and nam-nam. Saan pumunta sa papa mo? Pam Jupiter. Ngayon. Tapos Wait lang.